হাই গাইজ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন তোমরা আমি তোমার দোস্ত মুস্তফা মোর চ্যানেলটার নাম এমজি কিং তোমরা দেখবা सकছেন আর তোমরা সব भी সাবস্ক্রাইব করেন লাইক করেন শেয়ার করেন কমেন্ট করেন 10 জনে মিলে কঠল্লা তুরু আছি 10 জনক নে সাথে मतलब एक দুজন আনো ছে তিনজন হতা কাটো ছে আর বাদ দুজন হতা ফের বড়ালাত ভরে দিছে আর একজন হাতা গাড়ি খানত লোড করছে এখান গাড়ির পর নে যামো 800 কিলোমিটার দূর ছে জেসি যামো बख्तियारपुर हाजीपुर इला जो जहाँ एखान गाड़ी ने साथे मतलब गाड़ी खानेर भाड़ाओ बहुत ला लगभग पड़िया छे तुम्हारा देखवा सकछन कि खूबे धूप छे गर्मियों हो छे खूबे बहुत ज़्यादा एकदम पसीना पसीना हंग गई मिवड़ा कोचू की जल्दी जल्दी फटाफट लोड करो और बाद गाड़ी खान रवाना करे हमरा घर जामो गोतर पा खुलमो खाना पीना खामो आराम करमो और कोचू की फटाफट लगा लाइन लाइन करे बड़ो छोटो मिला एकदम सबला फटाफट लाइन लाइन करे दे तो वहाँ कुछ ठीक छे ओके वहाँ करो छे गाइज फटाफट आज हमरा निकलीमो घर फटाफट करने की खूबे धूप छे कंटिन्यू पाँचवा बार छे आज इला भेजो छी तुम्हारा हमारे तने दुआ करें गाइज और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज।